Amen. Good. All the time. And all the time. God is good. Wala na bang mas malakas dyan? God is good. All the time. And all the time. Mabalin ba nga tumagdan tayo ang aming kakabsat, gina brasa, gina alamano, amulan tayo di nagnagan, ano nagdagan dito mong dalmaysa, gina alamano kakabsat as we start our service today. Amen. Kumpanya ko na kami ng kakabsat. Talinin tayo mga nakatakdar kakabsat, agkan-kanta tayo, hindi mo na nga pa nagkan-kanta, babanti pa nangidalang kada tayo, magsabali di ayatan tayo mga founder ni Ilocano Fellowship, ngayon nagbalan nga TFCF, the Filipino Christian Fellowship Church, Pastor Jimmy Dumalis. Thank you, Pastor. Okay. Let us sing the song Power in the Blood. Instead we sing Ilocano, let us sing English because we have English here. Okay. So,
Mabalin tayo tiyan, tugaw ta mabantayo ti testimony. Alright. Tapno mabangtam. Okay, so, yarabinin tayo, nagkita tayo ti testimony o nagkita nagapuja Amerika. Mabalin tayo tiyan. Okay. Kapunta ka agad. Alright. Nagkita tayo ti testimony ti from America. Alright. So, diyan ka mo, no, sinot yung muna kadakwada, magyaman tayo. Welcome kayo dito yung nagapuja Amerika. Alright, kaya nagyaman tayo na hindi kibilang family. Ay, nagyaman tayo. Okay, Mrs. Purha, and yatin tayong pastor kibilang. Eh, tatak lang mamit ni pastor. Okay, yung amamok na niya yung katabsat, lakas lang ni Alex. Kaya tamamok isuna. So, yaman tayo di Canada from America, binisita tayo dito in England, di Mrs. Burhat at Imay Daidin. Diba? Yanda tayo pa lagi kay Golders Green. Ngayon madaydayaw di ako, katangal daw, kahit namit tayo man ni Sura. Alright? So, yan ka mo. Ayabak man dito ni Mrs. Burhat, ay so di mangyaman mo. Ada ito'y patayaw. Alright. Sakbay nga, patay man yun. Sakbay nga ang testimonyo, kakabsat. Kahit kung yung amo ni Pastor Luz, morha ka na kayo. Siya ni Pastor Luz morha, di balasan ng Pastor Kibilan. I played in the radio station for how many years. Aduman din di ba kang amo kanya? Ngayon, ako kaya popular dito ng mga pinaga, I want to be the most popular person included in the angels and the Lord Jesus Christ who died for me. Amen. Sa lima plano tumay dito ay nakapsat, yung plano na ako Diyos na may kami katakayo. Amen. Yeah. Noapay nga pimiksat karagaw, kinarin na kamay dito ay nakapsat. Kunang amin, kasawa na ako Diyos, nagasap, naging mabisin kin mawaw, tamakumit na ito. Oh, yes, amen. I am a minister of God, and I graduated long years ago. I pastored in a church many years ago. I stayed in the radio for how many years past. But during this time, I'm talking and I'm speaking before you, my dear brethren. This is the time and this is the place that can fill my thirsty soul. Hallelujah, hallelujah. It's been a while that I did not attend a congregation like this. If I said congregation, it must be many people inside the church. But the Bible said, sa dinuman kaya tigwawin ng talong magsasarap, agapoy tinagan ko, agdaan saan may nagduwan tibilang. Dinaklan, tikadakkel, ti Espiritu Santo, ikibiyan sa'yo. Yes, amen. Hallelujah. I should say sorry, I'm Christian now. But, di ko na maging Biblia, dagok dagitaan na ti Diyos. Dalang ida ti Espiritu ti Diyos. Are you a son and daughter of God this afternoon? Amen. Amen. Hallelujah. Because if there is someone who is just the most craving person to be in the power of God, I am number one of them. But I praise God. I'm here with you, Pastor. This is not an accident that me and my family here we are poor. This is not an accident that we are here. Tako na namin sa ati ako, gagawin balitaan ng Diyos. Isaro is. Isuro na kayo kay ako, kay Arabidon tayo. Yes, amen. Kung napay kay ako, nagasak, nagitin mabisin, nagitin mawaw. Tama ko din ko. I am here
We are here because we are thirsty Yes. and hungry now. Yeah, the presence of the Lord. I feel the presence of the Holy Spirit. Di mo na napadasan niya, tinapadasan, kakabsan. There were times I'm hungry now to be filled with the Holy Spirit. But I'm here. Dapat na dito ay, dapat na kung unod, dito yung nagpapagdayawan. Napnun si Karakuwa. May bagat to ang nagising ka. May bagat to na mawaw ka. May bagat to ka sa pula. Ito na rin na gumagawa ang Espiritu ni Apo. Ganda na to, nagbayag to, may Espiritu Santo tibiyag ka. Ngapit ka, dapat ito'y tagdadalit ka lang ng karuangan. Narik na ako, naragtrabaho ng Espiritu Santo. It's not somebody who invited me to be here, Pastor. But it's the Spirit of God who invited me and my family to be
PMC tayo. Gusto niya ako Diyos, gusto niya ako na anagasat na ganyan mabisi, kino, Yes. Thank you, Lord. I'm so hungry, Jesus. I'm so thirsty, Jesus. I'm so hungry. I'm so hungry of your presence. Thank you, Lord. I'm so hungry. I'm so hungry. Let your people be hungry in your presence. It's not an accident, oh God, that we are here. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Na kinunanglan, isama po. Oh, hallelujah. Nabisitahin kayong tagapagpapasya. Praise God. Karoon na ba siyang nagulang? Praise God. Manay-dayo ka. Yes, Amen. Gaman kami ako kayo. Napamin na rin kayo ng pinag-kondisyon mo. Amo, purgi kami, presensya, at lipas kami, kumatikandang na kami. Turin na nagawin kami, Amo, presensya. Father God, we want more of your anointing. Yes. May you just anoint even this instrumentalist. Lord, I declare the anointing. The anointing. The anointing. All your life. All your life. We thank you, Lord. Praise God. Kakansa, ang flow tayo nun yan, di ako. Okay? Ada programa nga namin tayo, but don't rely on the program. Let us rely what the Lord Amen. Praise God. Let us worship. Hallelujah. Let us worship. Let us worship the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Let us worship God. Hallelujah. We thank you, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. Is our strength. Your presence, Lord, is our strength, our power. Hallelujah. 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 Praise God. Bless your church, God.
nagkapo di Amerika. Tsaka mo nung sinupay nagsaw, di ba na speaker tayo ni Pastor. Manandama kayo, turay pa ito basta. Okay, sino ti mangitan ti testimonyo na. Okay. Kayo nga dali ito ituglan, no ito yung ti testimonyo yaw, tapno din ganda ti karapsan tayo nga nagkapo di Amerika. Okay, so let us share our testimony. Alright, so sino ba yun? Okay? Ada testimonyo, Madam Sharon? Okay? You have a testimony? Alright? The testimonyo, kamu yung talking? Okay. Nagkita tayo yung testimony, EJ Dorking. Nagkita kami EJ Countryside. May kami dito yung Dorking. And praise the Lord. So, di balasang tayo. Miracle. Praise the name of the Lord. Alam mo tayo titig gundaway ng kaksan ka panagyaman ko ti ako. Gyamanak ta, He always take care of me and my family. Sobra tirag sa mi. Tatamaan daw, iti Diyos na imbag. He is the one who gives us strength. He is the one who provides us everything that we need. Itay-dayo ko ti ako, He deserves all the glory. Talaga maitapusok nung Sunday, even my kids, they say, their favorite day is Sunday. Kapay yes, because this is the day that the Lord has made. Itay tayo ng Diyos na naging bag. Para sa anak na nakita kayo malit ng kapsat. I want to sing this song, You Deserve the Glory. Hallelujah. Tatay pa na kahit kung kantaan ba ito because He deserves all the glory. Hallelujah. Enjoy me singing. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. He deserves all the glory. Amen. Woo, hallelujah. Yes, Lord, you deserve it. Yes, Lord. You can join me. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Yes, Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory, Lord, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else
ti church, sudyay marit na tayo ti presensya. Oh, yes. Magawin tayo, nagsangit tayo. Ada tayo ti church, nagsangit tayo. Kaputa marit na tayo, ada ti Diyos, kada tayo. Praise the Lord. Madaydayaw niya ang Diyos. Ituloy tayo, katitid ko tipsi tayo. Praise God. Ituloy tayo. Let us open our hearts. Okay. At tayo mag-rely in programa. There is a program na masapon mag-urnos. But if the Lord, okay, touch our hearts, if we feel the presence of the Lord, and we shout and we say, praise the Lord, let us shout. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. Titistimony lang ko kasi dapat ka pareho yung pagkakamit nga di presensya niya ako bigyan mo lang kami nito Yes, amen. so nagkikita pa pati yung amin nablay sa Cloud Nice kung natatay nagkapo kami pinag yung the Pastor James nagkakti presensya niya ako I'm very excited to be here nagrinata ka kami ng church in Texas nga medyo katulos di beliefs ko nga political beliefs. Yung pagkakit ni Pastor na susubok na rin ng Trump. Gusto nga na rin ako kami ng church yung gusto nga pa niliwa magkakit dito mas. Pagka po nagtakapag yung opportunity nga ito kami because di ko rin naman ito nga I'm thirsty, I'm hungry for the presence of God and just to bless me. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Urungin ni Praise God. Ibakakon pera yung Hallelujah. 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 Ito'y kanakap nga ni Dr. na ito PhD. Yay, University of Isun natin kapag We feel your presence, O God. naawis Eloquenia, Europe, para sa sarita. We thank you, Lord. At kunanan ko gundaway atin. Ito kayo. Palawain tayo di bakasyon tapos na ma-experience kayo. Pag kami ni France, Switzerland, Geneva, Switzerland, Milan, Rome, Rome, Vatican, Lithuania, and London. And just 15 days with it. So, ang marupot yung puso, kay Tirasa. Praise God. Ti ayat yung anos dahil nagkanakalwi. Kinapudlo namin kaya ito yung dandalanin no one anos pasti wala. So dahil pagbaling niya pinula bolso na hibiyag ni kaya sa kasawa Praise God. Raman natin tek na kapsad ni Pastor Los Borja kibilan Borja. So padaydayon na yung Diyos tayo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. 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 Kaya malaki namin to anak namin siya. Oh, yes. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord. We thank you. Thank you, Lord.
tayo. Sampai kumatan, ilo Domingo tatay, manatituyin. Ako yung lawina na. Ako yung lawina na. Praise your name. Nasarahan Praise the kayo. name of the Lord. Nasarahan kayo. Yes, praise God. Praise. There is power in Jesus' name. Yes, 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 yes. Hallelujah. Praise God. Come on, let's put our hands together. Thank you, Lord. We thank Nagkuhan natin English na bagsahan. At nagitinumano na nagkakas ka ng English. Yes. I come to praise you.
Into your hands, we commit our spirit, Lord. Praise. Maday tayo kaulihan. Maday tayo ka. We were so secure, Father God, because you are here. Let's continue to stand in the presence of God. Let's worship Him with our hearts full of gratitude, with our heart full of thanksgiving. Maday tayo ka. I'm so secure. You're here with me. You say, your love remains here in my heart, so close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go, so close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. You gave your love and your endless love. You set me free. You set me free. And you show
You have led us, Father, that you are with us. You have led us, Father, to feel, Father, how awesome is your presence, how wonderful being with you, Father God. And we thank you for your Holy Spirit. We thank you for your Son, Jesus Christ. We thank you once again, Lord. Our hearts are full of gratitude. They're all full of thanksgiving, Lord. Word is not enough, Father, what we are offering, but Lord, there's nothing we can give you, Father God, except our two hands, our hearts, our life, everything that we have. It's all for you, Father God. This is what we want, Lord. If you give us everything, we will give you everything, Father God. And we thank you for that. You have told us, Father God, to worship you in spirit and in truth. And that is a great, Father God, great thing you have done to us today. We thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. We bless your name, Father God. We give you glory. We give you honor. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 My duty is to introduce our speaker for today. Amen. Welcome a visitor coming from Madrid, Spain. Welcome them to the warm. Before anything else, yes, I would like to say thank you for your visit and stay as in Dr. Sharon and Alan. Yeah. My task today is to give a few words to introduce our speaker. Pag-sigman ng English, magkakababa, everyone knows our speaker is my mom's brother, as Pastor Gonzalo also. Yeah. This is your second time to visit us here. So I'm happy to introduce to you our speaker. He is Pastor Rick or Ricardo Kibilan. He is the 6th of 10. 12. 9. Dapat 12 sila eh. Meron na silang joke na pero daw pa-contest. Kunti lang to. Meron daw pa-contest para mabigyan naman kayo. Sino ang pinakamaraming anak? Pumunta daw si Lola namin. Inamak na mangibabayin. Di marami sila. But one of my the testimony, one of my uncle testimony before his birthday, he said that I think agyaman na kita ako sa awan family planning ini. It's the 6th of 9 with 5 gentle boys and 4 young ladies. Okay, so they generation namin. So Pastor Rick is happily married to my auntie. I need to complete name mo namin. Kubinya Sagisi from Lasam, Masaya Centro, Lasam, Cagayan, and they are blessed with lovely 3 children, which is the first 2 is already in America, Lily Grace and Richard, who is a pastor as well, and the third one is under he is under a military. Is that US Navy? Philippine Military Academy, basta nasa military siya. So, to summarize about the exciting part, kailangan din malaman natin kung how long na nagpasto naman si Uncle. Tinanong ko siya almost 35 years. Right after he graduated in Bible School, between 1976 to 1997,
the first challenge to pastor, which is in San Antonio, Santo Tomas, Pangasinan. He pastored there for 5 years. Then the Lord moved them to Gili, Rosales, Pangasinan for 3 years. Then the Lord moved them to Sumaglit, Binano ng Pangasinan. They pastored, they ministered there for around 5 years. Then the Lord moved them after that to Numatican, Santa Lucia, Ilocos Sur for around another 3 years. Then the Lord moved them to Sapilang, Bacnotan, La Union for another 2 years. After that, they moved them to my auntie's place, Lasam Cagayan, for around, I don't know, more than a decade. Quintahin-tahin doon kakapsat. Then, 2012, if I am not mistaken, the Lord brought them to US. Correct hanggang mula doon, so si Uncle we are Church of God. We are working and we are a minister under the Church of God. So nung nag-move na siya ng Amerika, hindi na siya nakuha ng destino. Ang ginagawa niya, he has a very compassionate heart for the mission. He continues sending. He started to monitor churches who is in need. Baka makita niya yung churches nyo, babatuhan kayo ng blessing dyan. So yung heart niya ay walang ginto talaga naman. So, panghuli, what makes me so inspired to my uncle's life is this. Kasi nung bata pa ng mga linsang ko, nandun kami palagi. Dahil wala naman talaga gaano malaking sweldo ng pastor by faith, sinasabayan niya po ng pag-construct. Kaya yung paggawa ng semento sa Bacnotan, sila ang gumawa noon. I witnessed that, I know that. Then, hindi lang po yun, magaling po siya skilled po siya sa paggawa ng bahay. Anong tawag doon? Yeah, he constructed and he built houses. Ladies and gentlemen, no pwede na kitibiyag tayo, kaya niya ako sa sarili na namang tarimaan. Ladies and gentlemen, tayo oras kani Pastor Rick, I think magtadamat may isang kanta para ti Apo. Amen. 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 Bakit kayo po kapungan kay Maestra Matusoro kanyang una duma. Hello. Good afternoon, everybody. Managsahan kami unay na makikada kayo amin kanila dito yung Kapsata. Naingasatan dito yung alaw. Yaman kami unay na nakita kami kay lugar na United Kingdom, London. Dito yung nagtag-inip may makita at nakita may aktual na nakita nila. Praise the Lord, anak ng pagyapo. Anak nag-testimonyo, kayo nag-testimonyo ibang tata. Ibagag na ni Apo Diyos na kanyang bar. Kasi kumbaga ni Pastor James na naalamaraming ti Apo kada kami. Kurang idea sa no bilang ti alandaw no tawtawan ti panay peksat panagyaman may ti Apo
Doon kami na pag-iapon at kami may pag-aap amin. Kapsat. So ipagaklaan na kapsat. Hindi mapasa ito sa 23:1 na kunana. Ni Hiubat ni Pastor ko at amin na ang masapos ko. Praise God. At sinumbatan namin niya ang Diyos na kita tarigagay ni. Tegitihan mi kami na tarigagay ito na ba yung kapsat. Sa may na-expectado nga makaumay kami dito yung London. Di ba ang panunutag nila ang kapsat nung kami di Amerika. Pampanunutag nila sa Philippines may lilim kami di Philippines. Naging pinagparang kami di na trabaho di ako. Naging kakabagyan na kaililiwan. Diyan, kung ko na may di hampay na inyong fair ni tikana kami na may kami aktor mo. Kung ko namin ko, napamo. Diyan ko makagayan, ay diyan ko mapilimin si pagawida mi. Pagpakasyon namin tayo sa tipakaililiwan mi. Tama iliw kami laon ay ba't kada iti kakapsat kaya ako diyan. Yung kaputa inyo kanat ni Doktora Siawang Borja. Maragsakan kami lang. Dahil kami tikundaway ng may ito iso na. So talaga nga nakakibag niya ako dyan sa bansa. Agpatinga. Dahil tayo iapon mga santa. Kami na expectaron na makapag kami pa di Amerika. Sa bilang ko amin nagiti naramit di ako kami amin naramit di ako kami na ang asawa pagsat sinumbatan namin niya ang Diyos. Amen. Ora di kita namin dinawtawa sinumbatan na. Amen. Praise God. Di kita namin ginawa sinumbatan na. Hallelujah. Amen. Hindi ko dapat maging sarakit pagkanta. Kanta na kiti martir. Amen. Iti mayan namatay ka po kay Kristo. Dahil ito yung nakanta. Dito kami ka tayo.
Praise God. Kita ikanta nga yung pinapatay ng talamig. Di sumarunod ang dami na ayaw ti Diyos. Dawat ti kutunan, hindi may kanta. Praise the Lord. One more than two. Ayaw ti Diyos. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor James. Pastor James, anak di inauna kapsat ko Pastor Sister Patricia na natin ang nato. Tigundaw ay nandun ko kanya. Nag-text yun na idea kami kay Paris nga ang nang naman ni panakaramot ni George to patahal daw kano service kano sa may ilaw kano nagiti kakapsat na matanggit yung kano. Boy, boy. Praise the Lord. Pwede ko lang lang kaya sa tuwan-tuwan. Di ko ang tanong na pizza. Kakapsat, ano po. So, sabay nga sakbay nga itig ko dito proper nga sermon. Kahit kuman nga
idaydayaw ni Apo Diyos babayan ti pananglagip ko ti kinaimbag na. Idada kami di Santo Tomas adadakkel nga naramid ti Diyos ti biyag ko. Ijay nga napadasak ti natay iti sumagmamano nga tiyempo, minuto. Ta nagsakitak ti tumor iti agong. Nagtubo at tumurahan nak nga paangsen, agdardara, rumuarting iwat ko, matilmon ko. Iya ti nagdistinuam nga awagak nga nagbalinak nga angot ni patay. Madaydayo na po Diyos. Dadtoy pailayang ni Pastor Ricardo Tudela. Gapo ti dayta nga sakit ko na luak nga naopera. Namindua di Bagyo General Hospital. Babayan kin Dr. Rogelio Lagascat Ordaneta, anang nga kinaya. Panak di Manila, kiti Jayak nga na opera. Ket madaydayo ti Apo na balegi dayta nga operasyon. Ket adak pailan kata kayo tata. Idi nag-transfer kami jay Giling. Nadungparak ije maliko. Ti jeep nakabisikleta. Awagak dayta di panawen nga idi kinugtaran nak ti kabuso. Impang ko ti bisikleta kay Italier Mr. Ubanto di Carmen. Kunana natay di naglugan dito pastor kunana. Haan brother siya tanapilko dayay ko ha bisikleta. Madaydayo ti Apo si bibiyag ti Dios. Imbaw na dagiti anghel na nangaywang kanya. Adak palag agsasaw kada kayo tatta. Idi destino kami ijay namatikan Santa Lucia Ilocos Sur. Namindwa nga na opera Bio General Hospital. Ti appendicitis. Namindwa ko nakta nag-infection. Dahil di mo na nga operasyon ko gana nga lumakal deje ukil ko. Kahit nagut-ut unay, isa nga nagsubliak ni Dr. Daos. Kahit inopera naman yung tinidak na, nikat na dagiti danum na. Kahit madaydayo si Apo nalasatat, adak pa lang kanyayo. Di destino kami ijay baknotans, kasyaman baknotan lang nyo. Ide ko na Pastor James nga trabaho at di pagaramidan simento. Nag-overtime makalas 9 tirabi di nakamotor na ke nakapadong parak ti dakkel ba to. Ta dadadagi nagibukbuk ti batong truck di da la paigid nga nalayngan. Nadung parko ke nagtamble nga. Natukol dati abaga. Korana na jay Dr. Jason Fernando jay hospital jay regional awanen baldado kanton pastor kunana di kanton makatrabaho madadayo ti Apo nagasanak sudah ti wagak ti idi kinidagnak ni paray. Naminado ngayon ang angawnak ti kabuso. Kaya't nak nga patayenan. Tapno jak makapagserbi ti Apo. Ngayon adak pala kanyayo tatta. Gapo di jay kinaimbag ti Apo. Palakpakan tayo man ti Apo. Idi destino kami jay sumabnit binalunan Pangasinan so dito panakayanak ni jay anak mi nga PMA tata. Kati anak mi nga PMA graduate jay Philippine Military Academy. Idi 2008
Major na ratan, major. Dahil San Vales kakabsat. Kahit manila ti Apo, awahan hanggang mangidumduma ti Apo. Tilangan mo tayo di nga ti anak na mapatay JPMA kaya kita Colonel, Mayor, Governor, General, yung da anak ti Pastor. Nga nag-graduate ijay Philippine Military Academy. Kahit anak pa ti Pastor nga nababat adal na. Awan yung posible ka na po Diyos. Kaya may bagna po Diyos. Hallelujah. Di bakit ko kuna na ka ni Hiuba ti Pastor ko dami na masapol ko kuna na. Intid namin na tarigagay ko. Dapat intid na nga hangko tinarigagayan kuna na. Pay-peso day dyan. Puray da kayo amuyo data. Ang amin nga da kanyayo kiti narigagayan nyo. Binunus-bunusan na. Kasjay nga talaga na po Diyos. Ephesians chapter 2 verse 20. Di kamen. Kiti DJ man nakabalin mo na. Nagaramit kiti di matukod. Kenda kiti di yung mabalin na dawatin. Bisa nga kasjay amin ti testimonyo tayo. Hanlang ada kami. Amen. So tatang malam at damot tin sagsaganak basi ta kahit kumiti agsao kanyayo nga damabati. Agsao kanyayo tatati makungkuna nga the church example or model church. Ay tata. Ti batik ti panunod yun. Modelo nga iglesia. Mabalin nga agsaludsod ti panunod yun tata. Kaya makikapkapilya kami lang dito. Abang kami mo lang ito eh. Kasano nga rod nga balin kami nga modelo tata. Ngim ti pagsasaritaan tayo tata hanga dahi ti patakde. Dahi ti biyak tayo. Tati iglesia dagiti mamati. Haan nga ti building. Ta ti ipangaton to na po suston umay. Hanga dayto building nga paglilinungan tayo. Datayo nga namati. Iso nga makisauak kada tayo tatahang kada ito building. Amen. We are not talking about the literal church. Ngem datayo kakabsat nga namati amoy yung kakabsat iji papami Jerome nakita ti nakaskas daw nga Vatican Cathedral iji ayan ni Papa. So nga kung kunak nga ma-equal ako, ma-iti screen kit makita tayo amin DJ collection mi iti picture pero ma-imagine tayo kasano kada kapintas na kangina na daytang katedral ay ayaten nga kakabsat. Excuse me, alakan dati bibigyan. Ni Hiuba ko na ijay Isaiah 66 verse 1 and 2. Iyaramidan dak ti balay ko na nga dumanod ijay langit. Ngem ko na nga ni Hiuba nga ti langit ti trono ti dagati pagbatayan dagiti saksakan. Anya nga kita kin klase kin kadakkel ti balay nga ramiden nyo para kanya. Makaya yo kadi ti agaramid ti balay nga dumanon dito yan ko.
Ket siyakbet ti nang parso ti amin nga adda kunana. Ti daga. Ket no agaramid kayo ti kakasta, ket aramiden yung tumit lang ti kay kayat yu, ket didak kabutay, awan serbina. Iso nga, basayan tayo nga kakabsat kit pa. 66, verse 1. Kuna ti Apo, ti langit ti trunok, ket ti daga ti pagbatayak. Anya nga rod akita ti balay ti mabalinyo a bangunin nga agpaay kanya. Anya akita ti lugar ti mabalinyo nga isagana apag na idak. Siya ka mismo ti nang parswa ti sangalubungan. Maayayo kadagiti napakumbaba. Kuna natin ken managbabawi kadagiti agbuteng ken agtulnog kanya. Idi una nga panawen, kasta ti dadya panunot da. Garamid da ti dadakkel kapilya, ta ijay dalang nga masarakan ni Apo Diyos. Kano? Ijay lang kapilya. When day di babae, ijay aramid kapitulo 4, Juan kapitulo 4, 24, 22. Kasano ngay, punana, dumteng to ti aldaw, nga agdaydayaw kayo ti Diyos, iti Diyos, iti Espiritu ken ti kinapudno, kunan ni Apo Jesus kaday di babae. Kasano ngay Apo? Ket, hudyo lang ti may karijay, umunag di templo, da kami nga hindi, nagyagam lang di ruwar, kunana. Ngem dumteng to ti aldaw kunana. Kaano ti dadating day tang aldaw nga panagdaydayaw dagiti hintil wenno tattao ti espiritu ken ti kinapudno. Acts chapter 2. Idi nayanak ti iglesia. Intun tit may nga tao ket mayanak a mabaliwan addan pudno panagdaydayaw nay ti Dios. Ure sa dinno dayan na unig ti templo wenno saan. Ure, agdradrad ka. Ngam ti sursuro da idi, mapanday di templo. Ngam idi, dimtingin ti tiyempo. Ajay ka yung bagana, jay 4:22. Ijay dyan. Nagdaydayaw kay to ti espiritu ken tinapudlo tat ti espiritu at ti Dios may isang espiritu kunana di kami. Idi na yanak ti iglesia. Inton ti maysa a tao maborn again. Agda. Danom aburayok kuna na Apo Diyos iti biyag na. Iti panagdaydayaw kina Apo Diyos. Adda ubbo. So di pagtungtungtungan da ijay. John chapter 4. Ni Apo Jesus ken jay babae. Amen? Isot ga po na nga. Ito'y kakabsat. Umakar tayo dito'y 57 verse 15. Iti 57 verse 15. Ti Isaias mo lang. No din no ti pagbagalad to nga pagnanaidan ti Dios. Nga hanlaeng nga ijay ayan ni Papa ijay katedral. Ken hanlaeng nga iti balay nga narami da kastoy ngem uray pay kadagiti napakumbaba kunana. Nyadiga nga lukatan dato ita barbaron sa. Siyak kunana ti 57:15 siyak tinangato kinasantuan na Dios nga agbiag iti agnanayon. Agnaidak iti nangato kinasantuan na lugar. Ngem makipagnaidak met kadagiti tattao a napakumbaba.
ken nakakaasi. So, babayan ka dagitoy versikulo yung ko kada kayo nga mabalin tayo ti daydayaw. Uray awan tayo ti unek ti balay ti Apo. Unek ti balay tayo. Unek ti lugan. Unek ti opisina, unek ti trabaho. Mabalin tayo ti agdaydayaw. Amen. So, mapantayo di makungkuna nga model church. Modelo wenno mapagwadan nga iglesia. Okay, magibaga kada kayo manipod iti Biblia. Dagiti ibagbaga ti Biblia nga pagwadan. Number 1, so ti Romans Church. Ti Roma chapter 16 verse 19, kunana. Kada Biblia yo. 16:19. Agdindinamag ti kinapudnuyo ti ebanghelyo. Ket daytoy ti gapuna maragsakanak kada kayo kayat ko masirib kayo amang ammo no anya tinaimbag ngem awan kumaamuyo may papan iti dakes. Kunana to. Ay tatay inayon ko awan kumati amuyo no may papan ti panagsukir. Ay di nagpintas dati kunana nga agdindinamag ti kinapudnuyo. Ti identity dayti nga church ket so dayti kinapudnuyo. Sa abang nga ikaskasabak dayto, adda ko maala tayo nga tarigagay nga pagbalinan nga dayti nga fellowship wenno grupo nga kasla agbalin nga ehemplo ay nga agbalin nga identity na. So agdindinamag ti kinapudnuyo ko na. May kadwa ti Iglesia ti Thessalonica. Ije 1 Thessalonia 1:6 and 7. Da kami ken ti Apo ti tinulad yo. Nupay kasta unay ti panagsagabayo inawat yu ti sao anap nuan kayo ti rag-o nga agtaod iti Espiritu Santo nagdindinamag ti pamatida yo kadagiti lugar gapu ti gagityo anang isaknap ti ebanghelyo. Wow, nagagitda nga nang isaknap ti ebanghelyo awan pay ti cellphone idi. Ket sigun ti panakpalpali ti karubada nga baryo wenno lugar ken iglesia day ta tinakita da akababalin dayto nga iglesia. Balinda nga modelo iti kinagaget nga mangikaskasaba ti sao ti Apo. Amen. So anya ti nang pagagit kanyada sinno. Kunana ti verse 6 nga da kami ken ti Apo ti tinulad yo addamet lang iti kwada nawag na deta hamagar nga idol adday ti pagtuladan da iso ni Apo Jesus ken ni Pablo ket kunana nga nupay kastaunay ti panagsagaba mi wenno panagsagabayo inawat yu ti sao anapnuan kayo ti rag-o nga agtaod iti Espiritu Santo. Espiritu Santo ti mangmangted iti gagetda mangmagmagneto kanyada. Malagip yu di kunan ni Apo Jesus kunan ni nagsurat ti Hebreo chapter 12 verse 1 nga akit kitain nyo ni Jesus pangulo ken mangtungpal ti pamati isu agapo ti rag-o anay kabil iti sangwanan na inibturan na ti bain
Aging gay ti patay ti krus, wen patay ti krus. Gapu di rag-u. Iso nga uray no masadsadot tayo kumangim, adda di rag-u iti sangwanan tayo, kasla tayo na mamagnito nga mapag. Mang-encourage kanya tayo. Kasta digito'y tagat ti Salonika. Ay ayaten nga kakabsat. May katlo iso daytoy Iglesia ije Filipos. Anya ti nagbalinanda nga modelo digitoy. Modelo ti panangted. Ta kunana nagsurat ni Pablo, ijay Korinto, ket innala na nga example ti Filipos, tati Korinto na imot. Hanga man nagited. Wait. Haan nga managitid, ti gift da kag saot sa bali pagsasao, ken nagipadtaw. Ket, daytoy Filipos ket may isa nga iglesia nga parte ti probinsya ti Macedonia. Ket nalaing da nga mangted, kasano, kunana ket, uray kasano kauneg ti krigat ti panagbiag da. Nang tidda ije na lablabis ngim iti kabailanda. Dahil titihang kumatukod na panunutin. Tanang tidda ije na lablabis ngim kabailanda. Daka di nga taday jay. Hamo kabailanan, naramid mo. Amo yun no dakkel unay ti panagayat tayo ti Apo nga talaga. Para ti Apo. Ti tayo, di amen? Awan makaigaw-gawid. Taamu tayo nga para ti Apo, dayta. Ay ayaten nga kakabsat, kasta digitoy, taga Pilipos. Ket, iti may kapat, iso dati Iglesia ijay Jerusalem. Di Iglesia ijay Jerusalem, kayan anak na Iglesia, ta chapter 2 pa lang Iti pakabasaan tayo dito verse 42. Ket, chapter 2 pa lang, iti pakabasaan, verse 37 nga pababa, dahil di pa nangasaba ni Pedro nga naisalakan ti 3,000. Ubing pay unay dahil nga church. Ngayon, addan makitam nga mabalin na pagwadahan. Kadakwada. Nga mabalin na pagtuladan. Nga isu iti kinaman nagkarkarharagda. Ken sa napintas nga timpuyog da. Dijay compatible. Napintas nga panagpe-fellowship da, genuine fellowship. Ken panagdaydayaw da iti Apo. Ay ayaten nga kakabsat. Kinunaktatay asaan aday kinapintas ti kapilya no kadakkel ti kapilya ken ti pagigimungan ti mga ramid a modelo dagitoy nga iglesia ngem nakita tayo nga modelo da babaen ti ayat ken pamati ken napintas sa kababalin ang mabalin tayo met apagwadan. Kakabsat, adda ka nagiti ima tayo ti kayat tayo pagbalinan ti masakbayan ti kapilya tayo. Wenno ti biag tayo. Babayan iti tulong ti Apo ken ti Espiritu Santo. Amen. Masapo na seryosuin tayo. Iti agbalin mat a modelo. Kadagiti sabsabali. Balin tayo modelo, ti panagkarkararag, modelo, ti panagbasbasa, ti Biblia, modelo, ti panagbiag, iti nasantuan, sangwanan ti Apo. Masapol, as ipapakinakem tayo nga agbalin tayo kumaamay sa pagwadan, iti iglesia pagwadan, akas kadag iti iglesia ti Roma, iglesia iti Thessalonica, ama nagibtur, iglesia ti Filipos ama nangted, ken iglesia i Jerusalem nga kaiyanak ubing pay, nga nalaingag kararag. Muyo kakabsat tetek nga asawa, nasusurme, ti nangi-schedule ti kararag, sakbay maturog kami, sakbay maturog kami, kinagring kami, agkararag kami, kit nakitak nga amin na plano, nga naiwayat, nga naikararag na balagi. Daddo man narigat tagkararag, ngim apay nga narigat kit paraking ka, kinaapo Diyos ikat katungtong mo, into na da katungtong mo sa bali tao, iti cellphone naggagit ka. Daddo man. Iso nga, no, ada pangipakitaan tayo, iti kinaanos tayo kakabsat.
Talaga, 100% sungbatan ni Apo Diyos, kararag tayo. Sungbatan na lagaro din, nasadot tayo pa yung kararag. Ngayon, saan ko nanahag, di kayo malukluk sa utaday dito sungbat na. Sada nang iliklikan na kanya, yun napay di na kayo pinalumusan. Kaya, amen? Paranyagan tayo tisilaw tayo, babayan iti kinapudno tayo, amamati iti Apo. Ada dito iti kababaling, giti upat ng iglesia, nagbalin ang modelo, amang nang tungpal ti kararag na Apo Jesus, iyay Matthew chapter 9 verse 36, nga ado dagitan yan, ng basit dagiti agani. Dahita kagabsat timbaga, kinsan nga agsardeng, nga pitik, iti puso dagiti mamati, panakaisalakan, dagiti sanpay nga naman. So dahita ti number 1, natarigagay ti Diyos, iti 1 Timothy chapter 2, verse 4, kaya ti Diyos nga, ipatungpal dito nga iso amin nga tattao maamuan da kumati kinapudno kit dumteng dati pan nakaisalakan iso nga maaramid ti panangikarkararag kunana kadagiti ari ta no dumteng da met iti pan nakaisalakan kunana dito ayayatin nga kagabsat. Masapul nga si papakinakim tayo. Ti panagbalin tayo amay sa modelo. Hanlain nga iti church, ngem uray pa iti pamilya tayo, ayatin nga kakabsat. Amen. Masapul kakabsat iti agtultuloy nga masapul ti more prayer, more love, more sacrifice para ti trabaho ti Apo. Amen? Ket ti Diyos, wenno ni Apo Jesus ay ayaten na ti iglesia na. Datayo. Ay ayaten na kayo, ay ayaten na tayo. Amen. Number 1, nga pamaniknek, inted na tibiyag, nagapu ka na tayo, John 3:16. Amen? Ijay Roma chapter 8:31, bagana ijay nga, basahin tayo man, Aramid, Kapitulo 8:31. Romans 8:31. Subali dati Biblia gamin ta adda iti komentaryo na dito. So nga nagrigat sa pulen. Kas maibatay kadagitoy mabalin ako na tayo ano kadwa tayo ti Dios. Awan ti makabail abumusor kada tayo. Verse 32. Dina empaidam at ti mismo nga anak na. No dikit indaton na nga agpaay kada tayo amin. No empaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana amang tidmet kada tayo iti iso amin. Makita tayo dito yung kakabsat di Diyay, dakkel panagayat ti Diyos. Makita tayo dito, babaen iti panangitid na kinaputay nga Yesu Kristo, makita tayo dito di Diyay, pakasiknan unay ti Diyos, tibiyag tayo, dinggen at kararag tayo ken
itsungbatan na dagiti kararag tayo. Amen? Ephesians chapter 5, verse 22, gikari ni Apo Jesus ti iglesia, iso ti panagayat na ti iglesia na kas ti asawa a lalaki ay ayatin na ti asawa na, kastamit ni Kristo ay ayatin kin ipatpateg na ti iglesia na. Amen? Ket nangaramid iti kariken tulag na putay nga Yesu Kristo, iti iglesia na. Ije Matthew 16:18, tiruangan ti Hades kunana saan to nga agbalegi iti iglesia. Ije 10:23 iti Hebreo kunana nga addat ti Diyos tong palin na dagiti karina iti iglesia na. Amen? Tapno natalged daytoy atulag na iti baro atulag ta ijay 1 Corinthians 11:25-26 daytoy ti tulag darak nga maibuyad kunana iti baro atulag kunana. Apay nga inaramid ti Diyos dayjay ti biag na Apo Jesus. Tapno dayjay dara na nga maibuyad. Number 1, mangpatalged kadagiti karina. Tulag na. Dayjay da na tulag idi, no makitulag ti Diyos iti tao, adda partsyenda nga baka, tapno dayjay dara na maibuyad. Tapno dayjay di mangpatalged ti tulag ti Diyos ken ti tao. Kiidi darat ti animal kiti ti baro tulag dara mismo ni Kristo. Hallelujah. Ket dayta nga tulag saan nga agpatengga. Hanga para duata wen tallo wen no may nga century lang. Ngem kunati bi isaw ti Apo agnanayon. Akap-kapututan no maging kang umay ni Apo Jesus. Hallelujah. Nga tiruangan ti Hades santong agbalay giti iglesia. Uray gubatin dagiti superpower iglesia ti Russia ti China kadwada mang gubat ti iglesia handan to abaken ti iglesia. Uray raman mo ti Japan, India, raman mo ti Germany, handan to abaken ti iglesia. Uli pasangwandan to ti missiles, nuclear power. Handan to abaken ti iglesia. Apay! DJ aking kukwa ti iglesia, DJ ulo ti iglesia, King of Kings and Lord of Lords. Hanan to kayat nga mahawan ti serbina dagiti sakripisyo na iti cross. Gapo kada tayo. Sa lakniban nanto dayta. Iso nga before nga mayanak ti iglesia nangikabilin ti kari. Taamuna nga ti kabusor. Padasin nanto ti iglesia. O kita nyo, kayan anak ti iglesia, Acts chapter 2. Chapter 3, inyat napasama kayan. Nang rugin ti kabusor, nga pinadas dagiti mamati. Isot nga po na, nga addang, propesa, when the propesya na Apo Jesus. Ije Matthew chapter 16, verse 18. Nga tiruangan ti iglesia at tiruangan ti Hades santong agbalegi iti iglesia. Binisita mi ti Colosseum ijay Roma. Ti history ko na pinatay da dagiti Kristiyano ditoy nga agtaloribo
mairaman dagiti adalan. Dadya tinakabaludan ni Pablo, dadya tinakatayan ni Pedro, da Juan, dagiti adalan. Kakabsat. Ngayon, ni Nero nga emperador, Augustus, da Titus, dagiti nauuyong nga emperador iti Roma, iti during iti Kristyanismo, tadida kayat idi nga boom ti Kristyanismo, di lang panawin ni Constantine, iti panangrugi iti Kristiyano gaputa ni Constantine kakabsat, iti nangaramid tilo, iti dayta panawin nga hanan mapalubusan ng dagiti Kristiyano. Ni tipan sa dinutayan ng tataniniro, yung nagtipansyon na. Sa dinutayan na tatani Titus, nga nang riba, dahil ka templo ti Jerusalem, dahil sirok ti pansyon na. Iti amin na nang idadanes ng emperador, iti Kristiyano, kadagiti mo na katawen kalpasan ti panakatay ni Kristo. Awandan. Ngayon ti Iglesia, adayon tinadanon na. Dimano ng di Pilipinas, dimano na di kababasitan nga isla. Amen. Di Iglesia, di sirok ti kinapyan, sirok ti santol, sirok ti manggat pagdaydayawan na. Ngayon itan, agdaydayaw met tiles, di bubida, idi yukulili lang. Tus usarenda, itan, kompletong instrumento na. Apay! Dadyakin kukwat Iglesia, King of Kings and Lord of Lords. Amuna ka, mariknana kasapulam, kasasaad mo. Maraydayaw iti Apo. So nga, awan tayo, panunutan ng tagsarding. Panunutan tayo, ti dubli, kat di nga aksaw, patuloy tayo, nagserbi ti Apo. Nanya na giti mabalintay nga ramiden, kakabsat. Ado, agbalin tayo kung mga ehemplo, ken modelo, maraydayaw iti Apo. Amen. Kawisik man ito'y da Pastor Luz kene Pastor Jobe, ta mangitid kami, iti may sapay akan ta. Lord. Amen. And bless of the message. Amen. Praise the Lord. Yes. Bless of every. Yes. Even us, we bless. Hallelujah. Thank you.
pagsubling to, ipangget, may nalayan iglesia. May nalayan iglesia. Madaydayaw, inya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Dawatik man nga, may tiyamin dito is altar, salong, kararag tayo. Yes, praise God. Hallelujah. Amen. Di Paulo, pinasay ko na Praise the a model church. Palintay ko maamin ng modelo. Natawin, pero mo iti masakmayan. Hallelujah. Praise God. Praise God. Agyaman kami ken kating daway ni ganas daydayo ka sa kamalun. Ken nagtingin ako sa may papang the model church. Hallelujah. Watikan ka nagtutuloy ka pa na yung pakaawat ko ka na yung nakapsotuloy sa akin. Kaya di pa nang i-aplikar dati sa itibiyang itong kalmaysa. Kasi kati may daydayan. Kaya sa pa yung daytamal daw. Palinday ko yung mensaya na kalalagi. Kaya madamdaman nito. Abdin tinakap ko na ito yung lagi. Hallelujah! Ipanagbiagda. Ako makinapot no, ipanagbiagda ang balin nga modelo na nagkikisang sa bali. Hallelujah! Praise God! Ipanagbiagda ang balin na modelo nga mangiwaragawag isaon. Ipanagbiagda ang balin ng modelo nga managkat ka na. Ipanagbiagda ang balin ng modelo nga mangiwas ka sa bali isaon. Panagkailan ka Lord, bebisinam, tingin ipagpastor dito. Ako, iti sundaamin ako, parang ayon ako bilang na. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Italay ko ka, ako na ito yung nag-kim. Ilayman, natay tayo kayo ng Espiritu. Espiritu Santo. Hallelujah. Ikaw pa natiran ko. Hindi sa uwanan na magparekta ka na yun. Hallelujah. Parektahan ka na. Magparekta ka na. Agadal ka. Praise God. Madaydayo ka ako. Tinagin na mali. Tinagan na po Jesus. Duwatin na ito. Dili Diyos kayo magserserbihan tayo dakher. Amen. Dili magserserbihan tayo sumibya. Amen. Dili Diyos na magserserbihan